କାହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସତଟାକୁ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୂନ କାଳି ପୋଳା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ବାବୁଆଣୀ। ପାଦରୁ ଜୋତା କାଢି ମତେ ପିଟି ପିଟି ମୋ ଔକାତଟା ଜଣେଇ ଦିଅ। ରହରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୋ ଔକାତ ଜାଣିନି। ଛୋଟ ଲୋକ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ହେଇ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ମିଳେ ଆଜି ତୁ ଜାଣିବୁ। ଆରେ ହେ ରେ ଇଏ ଝିଅଟାକୁ ତ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି। ନାଇଁ ନା ଭଲ ଝିଅଟା। ଏଇ ମୋ ଭଣଜା ବୋବାକୁ ଫିଟ୍। ରାଧାକୁ ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ତାର 100 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ତୁ ଭୋଗୁ। ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରାଧା ତତେ ଜୋତାରେ ପିଟୁ। ସେମିତି ତୁ ନ କରି ପାଇଲେ ତତେ କଳଙ୍କିନୀ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସକତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବଳା ହବ। ଶେଷରେ ତୋ ଭାଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। କହ ରାଧା, ତୁ କଣ ଚାହୁଁ? ଏ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ ନା ତୋର ଭାଇଟାକୁ ହରେଇବୁ? ବାବୁଆଣୀ, ତମେ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସେଇ ଫୁଲକୁ ତମେ ଗଜରା କରି ପିନ୍ଧିଲେ ମହ ମହ ବାସିବ। ସେ ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିବ ଆଉ ଭୋକ ମରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ଗଛଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ମୂଳରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଏ ଲତାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମନା କରନି ବାବୁଆଣୀ। ଆସ ପିଟ ମତେ। ରାଧା, ତୁ ପିଟିବୁ ନା ଆମେ ପିଟି ପିଟି ଏଇଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବୁ? ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଦନାମ ହେଲାను ଏଇଟା କଣ? ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେୟା କର ବାବୁଆଣୀ, ସେୟା କର। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ମତେ। ଆରେ ଆସ ପିଟ ମତେ, ପିଟ। সবই এক অতি, সে তো মেরো মানে নাই। তমে যেতেবেলে তমে বলি কুহ ইতি মিঠা লাগে কাহি।
ଉପରେ ପଦାଘାତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷ ମୁଁ କରିଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଇ ସାଥେ କନେଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ କିଛି ଜାଣିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ସେ ବରଂ ଏ ଗାଁରେ ଯାଉ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବି ସାଥେ। ଶୁଣ ବର ତୁ, ଦୋଷ ତୁ କରିନୁ, ଦୋଷ ତୋ ପୁଅ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତୋ ପୁଅ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଯଦି ଆମ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କର, ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ, ଭୟଙ୍କର। କାହିଁକି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସେ ବାର ଚଢ଼େଇଙ୍କର ପୁରା ଟେଣା ଲାଗି ଗଲାଣି। ଆଉ ପଛ ଟାଣରେ ବସି ରହିବନି। ସେ ପରା ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ତୁ କ'ଣ ଉଡ଼ିପାରିବୁ? ଯଦି ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ନ ଉଡ଼ି ପାରେ कानून पुलिस प्रशासन अच्छी अपरजात टंका अच्छी किंतु मो पाखे कलम अच्छी जड़े क्राइम रिपोर्टर हिसाब से मो पाखे कैमेरा अच्छी किंतु जिला
कटा मुंड परी सबुर प्रमाण ए कमर रखी से राजकुंद्रा जे मानव सिनेमा करिया बहाना नहीं असली सिनेमा करूची से प्रमाण एई कमर अछि कैमरा रे हां तू सत कहू सांग हां ताहले तो वही पूरा कमिला माने आमे अधिक हमरे 25 लाख टंका पाई परिबा से राजकुंद्रा को फोन करी कहबा 25 लाख टंका दबा पाई तू कोन सांग हां ए प्रमाण नष्ट करिया पाई ता न ए प्रमाण सब आमे पुलिस को जाई दबा माने ना ना सामान के टंका पाई मु खर्च कोन करि पाई नै मु आसु छी अरे जीवो मो पाखरु सुना खसी चाली जीवो ए मैं भाई ना हातरो पुलिस पहुंचब आउ पुलिस हाथ में एटा पड़िला परे तम मानकर खेल शेष अबे कहा तू पुलिस रो भय कहू ए राजकुंद्रा जी कोटी कोटी टंकार मालिक माने केमिति जानो केमिति से पुलिस मान को सहायता पाई हमें पुलिस सहायता न करे हमें झियो मानु को ब्लैकमेलिंग करे अतिया सिनेमा शूटिंग करी बाहर विदेश को पठाउन जान अबे हे एमिति कोई इंस्पेक्टर नहीं से आमा हातुरु बटी निएनी बटी आ एमिति कोई हीरो नहीं तारा टॉप प्लेस हीरो ओ हार्डिक्स रे सेव नहीं अरे सब वही राजकुंद्रा ब्रेन रखो तामने दर खेल शेष होला बोल जान एबे पुलिस नु है ए वीडियो मु मीडिया रे फ्लैश करबी आउ ता पर देखिबी तम मानकु किए बंचैबो अबे हे मो वीडियो तो पछे फ्लैश करबो देख कोपा सेशन पाखरे बसी आस्का फटी दिउची आस्का कोड कोन जोडे ठिकान दसु तारी पाखरे मोर चारिटा लोक ठिया आइछि तू तो काम पठारु हरु तम पॉकेट रु छुरी बाहरी छुरी तो पप्पा बेकुकु काटी ट्रेन लाइन में सुआई देबे नहीं आ डबल रिपोर्ट दबो तो पप्पा ता ट्रेन आगु उठेई सुसाइड कर दला अब एते ओ भौनीटा कॉलेज घर को फेरिया पाई बस स्टॉप रे अपेक्षा करी आउ ता पाखरे मोर दुइटी लोक अपेक्षा करिसन आउ बहुत दूर ओलेला करे ताको किडनैप करी रेप करी मारी देबे आउ अध राति रे तो घर आगरे जो आंब गछटा अछि सेही थरे झुलाई देबे तो मां मंदिर रु फेरिया बाटरे पूरा 407 चढ़े की शेष कर देली तो बापाटा मरिबो ट्रेन एक्सीडेंट रे और तो मां मरिबो रोड एक्सीडेंट मरिबो सुसाइड रे तो बापा मरिबो ट्रेन एक्सीडेंट मरिबो रोड एक्सीडेंट आओ तू मले से माने बंचिबे सुन दिस इज फंटास्टो सिलेक्शन टा की तो चल मन जा मले से माने बंचिबे ସେମାନେ ମଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ମରିବେ ସେମାନେ ମଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ
परिवार भाई मु मरिबी हां ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ବାବୁ ଦିଅ ମତେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ନହେଲେ ସେ ରାଜକୁମାର ଯୋଗେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବେ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରିବେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିବେ ଏ ବାବୁ ଦିଅ ବାବୁ ଏଗୋକୁ ନେଇ ଆରେ ଦିଅ ବାବୁ ସେ ଭୁଲ କଥା ଆରେ ନାଇଁ अरे क्यों ए बाबू अरे तुमसे भूल गया रे बाबू अरे अबे ये लोकटा मरी गला ना कोन ओ ये लोकटा काहे पाइलो नहीं मत विश्वास करनु ए लोकटा को मु मारिनी और से कहउतला जे जण लोकंक पाई मरिछि कोन तो नाटा कहउतला राजकुंद्रा जोकेश ए बाबू तमे तो हसुछ काहे अरे से दिजण परा आमे तामने ए लोकटा तम दी जन को आत्महत्या करिछि हाँ अरे तथापि आमर किसी हबनी काहेकि ना आम विरुद्धे कौनसी प्रमाण नहीं जदि फसिबो तू फसिबो नहीं बाबू नहीं मु निर्दोष तू भी निर्दोष आमे जण भी निर्दोष जो कामटा तू आमे करिबार थिला से कामटा को तू करिदेलु से हिसाब रे आमे तते किछि साहाय्य करी तते पुलिस नबनी कि फांसी हबनी किंतु बदल रे तते गोटे काम करिया तू पड़िबो केवल गोटिए काम कि काम करबी बाबू मु कि काम करबी मु कोन करबी तू गांधी घर तिनी मांकड़ हबो किछि देखिलु जी सुनिनु किछि कहिबुनी किछि देखिनु किछि सुनिलु किछि कहि कण आम कथारे राजी कह हम कथा रे राजी अरे कहलु का भाई आम कथारे राजी ना नहीं अरे कह हम कथा रे राजी ना नहीं आम मु गांधी कर तिनी मांकड़ हेबी किछि देखैले मो किछि सुनिनी किछि कहिबिनी मु आपण मानक कथा रे राजी मेलोडी होला मेलोडी हबनी हो सरीगला सब मुंड ओढणी लोकने
राजकुंद्रा घरात रंधा ऑफिस मुंबई बंद खाए निरामिष धंदा टोटाल आमिष আমার ইয়ে ঘরটাকে নেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো তু জমা ফসিবনি হেলে যদি কোটি কহু কଣ କରିବୁ କିଛି କହିବିନି କିଛି ଶୁଣିବିନି କିଛି ଦେଖିବିନି ତ छाड़ी चली ऐसे बोली तुम्हें दुनिया छाड़ी चली गलो निर्दोषरे गाँ छाड़ी सहर को आसे वो भारी कष्ट पाऊची आम गाँव से माटी सड़क लुह हसुनी छाती का जमा सही पारुनी लोभा मत जमी लगुच आखिर सब जाक लुह छाती गदा छाती पठे आखिर लोक ओठर हसरे बदलवा मेडिसिन मद गोटे बोतल देखी ढाकलाम कर दे देखबू दुनियाटा पूरा पूरी रंगे दिन रात जीवन रास्ता टेक्शन खुली करुच्ची मनीष गध होती सन्ध्या हेले गोटे बोतल ढकलम करदे जोश को सही जोश अरे बाबू से विषयटा कहीं कौच मो बा से मद पी रोगिना हो गला तापर मो बाटा मरीगला बाबू अरे मत विश्वास कर मत मिछ मत सत मद पिउछु बेली मो आत्महत्या करि पारुनी तो बापा मद छाड़ीदेला मरीगला हेले मो मद छाड़ी पारुनी कि मरी पारुनी घरे मोर बरंता झील बाहाबार बयस हो गलानी सामर्थ्य नाई बेली बाहा दे पारुनी जवान पुओ पाठ पढ़ी उच्च शिक्षित हेले बेकार काम तो किसी करूनी कौन गोटे काम करुचे बड़ बड़ बामकर धमक आसूची ताको मारिदेवा रोगिणा स्त्री पकेट रे पैसा नाई बेली मेडिसिन टिके दे पारुनी तथापि मु बहुत खुशी रे अछि काहे जानो एई मद पिउछु बेली आ जो दिन मद छाड़ी देबी सेई दिन खुशी गुड़ाक मो आखिर लुह मो उपरे ढाली जाइथिबो बाबू बोतल मारे देखबू पूरा पूरी जो जोश को से जोश आसी सुना
ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ବା ଆମ ଘରକୁ ତା ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆରେ ସେଇ ମଦ ଦୋକାନୀ ହେଇଥିବ, ତାର 200 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ କଲି। ନାଇଁ ନା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ କଲି। ହଁ ଏ ବା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ରେଲୱେରେ ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଡେଲି ଏମିତି କେତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଆମ ଫୋନକୁ ଫୋନ କଲା କାହିଁକି? ଏ ବା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦାସର। ହଉ ପରେ କଣ ବା ସେ ଲୋକର କାର୍ଡ ଆଉ ସେ କାର୍ଡରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆରେ ମୋ ପୁଅ କରମା ପୋଲିସ ହେଇଛି କି? ଏ ଲୋକଟା ପୋଲିସ ବତେଇଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡିଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ଫୋନ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ପରମା ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସର ବାପା ଜୀବନ ଦାସ। ହେଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପୁଅ ଗରିବ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିରୁ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଇଏ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ। କଣ କହିଲୁ ସୁନା? ତୋ ମା ତୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା,